terminal fee, ma'am. Salamat. Ilang puti sa Korea. Ikaw, straight? May straight ka? Asa naman to, sir? Ticket niyo, ma'am. Sa Manila, ne? Sila nakabook, ma'am. Kani, tsaka kani. Ikaw, ma'am. Hatodra. Dili ra tama na, ma'am. Di may pwede hatkuan ko. Dili na, ma'am. Kung sa may magkuan sa ilang gamit. Sila raan na, ma'am. Magpa-quarter sila. Pwede po magpa-quarter sila. Oh, sige. Asa ra na mo biyahe, ma'am? Isa rin mo biyahe, ani? Siya. Ikaw?